мынакей ушуну бул жерин распаковка кылыш керек. Ручкалар бары ордунда. Резина мындай жирный. Здесь жирный ошибка да бар. Мына салон. Пол мындай линолеум экен. Билбейм эмнеге кандай болсогон. Кнопкалар баары иштейт. Бүт иштейт да. Центральный замок да иштейт. Панель таза. Артко сиденье. Люк. Кондиционер да иштейт. Титиребейт, калтырабайт. Астыга жүрөт. Задний. Стеклоподъемник иштейт. Так, молар да иштейт. Жабылат да. Дагы эмне? Центральный замок иштейт. Болду.